फॉरनर घूमे हुए हैं? सॉरी जी, फॉरनर घूमे हुए हैं? फॉरनर बाहर जी 60 कितने मुल्क देखे? 60-70 मुल्कों में तकरीबन, 70 मुल्कों में तकरीबन। तो कोई बात नहीं, 50 तो मैंने भी अच्छा माशाल्लाह, क्या बात, तालियां बजा दें, क्या बात है। I want to see the many countries a man, but I never talk with somebody that people don't know for me. मेरे पास अमेरिकन टॉक है, अच्छा ये देसी नहीं है, आई एम कम हेयर देयर, ये नहीं है। ये इमरान खान को, वसीम अकरम को मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ ये क्या करते हैं। अच्छा वाह वाह, आपने तो बोल दिया ना, बहुत अच्छा आदमी है। सही। लाइफ इज ऑल द वे। अब मैंने छोटी सी बात में खत्म कर दिया। अब इसके बाद चरागों में रोशनी आपने तो बहुत मक्खन हो गया ना सर, आपका हो गया, बड़ी मेहरबानी, आपका 50 मुल्क घूमना कबूल करे अल्लाह ताला जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से ही है। करार भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी वजह शोहरत सरेआम थी, सरेआम प्रोग्राम, और इसमें आप लोगों के फ्रॉड वगैरह को एक्सपोज करते थे, इसमें काफ़ी रिस्क भी था, तो आपके काफ़ी ओपोनेंट भी बने होंगे, तो हाउ डिड यू डील विद देम? और आपके इस पूरे टर्न्योर में, सहाफ़त के पूरे टर्न्योर में, इब्तदा से इंतहा तक सबसे मुश्किल चैलेंज कौन सा रहा है? बिल्कुल सही। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब हम कराची में थे तो थोड़ा सा सिक्योरिटी का ख्याल रखते थे, गार्ड्स वार्ड्स थोड़ा सा, ज़ाहिर है वहाँ के, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो लियारी अमन कमेटी और MQM मरूज और वो सब था। अभी ये कि बस अल्लाह के आसरे पर आपकी दुआओं पे सिलसिला चल रहा है, थोड़ी सी एहतियात जो की जानी चाहिए वो ज़रूर करते हैं। सबसे ख़तरनाक तो बहुत सारे, लेकिन फॉर एग्जांपल ये शुफ वाला मामला था, ये इस एतबार से ख़तरनाक था कि उसमें मज़हब और मज़हब के नाम पर इश्तिआल दिलाना बहुत आसान था, इसलिए कि वो बदबख्त खुद को सिपा सलारे अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहता है, और उसका इल्ज़ाम आज भी यही था। हमारे PTI के दोस्त भी बड़ा टोक कर रहे हैं कि इकरारुल हसन को इसलिए निकाल दिया गया एयरवे से कि ये खुदा न खास्ता जो है ना वो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन जो है वो उनका सपोर्टर है और कादियानी वगैरह, पता नहीं क्या क्या कुछ इस तरह की बातें। तो वो जहाँ कोई नहीं, फिर कोई ये भी कहते हैं करप्शन भी आपने की है, और करप्शन की वजह से आपको निकाला गया। एयरवे उस पर एक ट्वीट कर दे कि जी इकरारुल हसन ने जो पॉडकास्ट वो किया वीलॉग कि मैंने चूज़ किया है अवाम राज में से और सरेआम में से अवाम राज को, तो ये झूठ बोल रहा है। ये जो तासुर है आपके ऊपर के करप्शन करने की वजह से यारवाई ने आपको निकाला नहीं है। ये दोनों आप जाके देखें, शुफ के पेजेस से शुरू हुई दोनों बातें हैं। एक तो ये कि राहुल हसन कादियानी है और इसलिए निकाला गया और उनका सपोर्टर है, और दूसरा ये कि जनाब वो करप्शन थी अरबों रुपए की और पाकिस्तान से भागने की कोशिश करा, पता नहीं क्या क्या। वो ज़ाहिर है शुफ जिसकी बुनियादी, तो ये ख़तरनाक था और है अब तक। हम पे गुजरांवाला में तेज़ाब फेंका उसके फॉलोअर्स ने, गाड़ी तोड़ दी, मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई, और वो इतना ताकतवर है कि हमने 8 महीने उसकी एक एक करप्शन को वीडियो एविडेंस के साथ और सबूतों के साथ बेनकाब किया, और 8वें महीने बजाय इसके कि उस पर FIR होती, FBR नैब एक्शन लेता, उसकी प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की, वो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की उलमा कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली सीट पे बैठा हुआ था। ठीक, अब क्योंकि ये बात हो गई है, हाँ, तो ये भी क्लियर कर दें कि कुछ लोग, आपने पिछले दिनों ट्वीट की और एक जर्नलिस्ट दोस्त है उनसे मुताल्लिक आपने कहा बाप के हो तो, हाँ, फिर उसमें उसने फिर वो थंबनेल भी मैंने देखा कि अब अपने बाप के बारे में बताएं, और फिर कुछ लोग ये भी मतलब आपके वालिद मोहतरम से मुताल्लिक, वालिद गिरामी से मुताल्लिक बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जरा क्लैरिटी आपकी तरफ से आ जाए कि आपके वालिद मोहतरम को क्या देश निकाला मिला या उनको जला वतन कर दिया गया था? नहीं, मैं अगेन व्हाट हैपेंड एक्चुअली, ये शुफ अगेन वो जो मौलवी हैं सारे, जरा शुफ के पेजेस पे, खतीब के पेजेस पे जाके देखिए कि वो सारा प्रोपेगेंडा उस तरफ से जनरेट हुआ है, और बदकिस्मती है कि PTI के दोस्त भी इसको वो कर रहे हैं। मेरे वालिद, उन्होंने कहा जी नाम बता दें, मेरे NIC पे सैयद मोहम्मद इस्माइल नाम मेरे वालिद का मौजूद है, और ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि मेरे वालिद और वालिदा की जब हम बचपन में थे तब अलहदगी हो गई, और उसके बाद वो ज़ाहिर पाकिस्तान से बाहर भी हैं, और बाकी जो ये इस किस्म की फजूलियात के देश निकाला है और कोई FIR है, ये इवन सजाए मौत तहकीक कर लीजिए कि ये हक खतीब के मौलवियों और उसके पेजेस पे मौजूद है, आज से नहीं है, ये तो 6-8 महीने से चल रहा है, जब से हमने शुफ को बेनकाब करना शुरू किया था। आपके वालिद पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं कोई ऐसा कतगन नहीं है? नहीं, हरगिज नहीं, कोई जलावत्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सजाए मौत का हुक्म नहीं है, हरगिज नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, ये शुफ के प्लेटफॉर्म से जाके देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, इकरार भाईजान, मैं अलहाज शहजाद रफीक मक्का मदीना से आया हूँ। माशाल्लाह, वेलकम। मैंने काफ़ी देखा है कि आप कुछ भी बात करते हैं तो कहते हैं कि जवाद अहमद जो है वो इमरान खान से 1000 करोड़ गुना। अच्छा भैया, ये सवाल हो चुका है, मैं अर्ज ये करना था कि उसके 2 मिनट बाकी करना ये है मसला, मैं बता रहा हूं, कोई ना कोई चीज तो उसमें है ना, कोई ना कोई चीज तो जवाद अहमद में है ना, जो भाईजान कहते हैं कि वो उससे अच्छा है, वो जरा बस बता दें कि उसमें क्या चीज है। अच्छाई का तयन करने की ना, अच्छाई का तयन करने की 2 बातें होती हैं।
ایک یہ ہوتا ہے کہ فلانے میں کیا چیز زیادہ اچھی ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فلانا اس سے زیادہ برا ہے. اس کیس میں یہ دوسرا والا آپشن ہے نا کہ بہت سارے معاملات میں خان صاحب ان سے برے ہیں تو اس لیے وہ بیٹر قرار پاتے ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی. السلام علیکم سر, میرا نام حذیفہ ناصر ہے, میں لاہور سے ہوں. سر ایک تو سر ایک صحافت کا ایک اچھا ہم نے دیکھا کہ اس گھٹن کے ماحول میں بھی اتنی کھلم ایک بالکل آزاد جو ہے وہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, بہت زبردست ان کے درمیان میں بہت خوشی ہوئی مطلب کہ اتنے گھٹن کے ماحول میں بھی اس طرح بات. اور سر لیکن ایک کلیئرٹی نہیں آ رہی مجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں غلام ہیں, اور عمران خان کی جو آپ ایک لیگیسی ہے ایک کمال کی جو ہے نا, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سائڈ پہ کر دیا آپ نے, تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارہ ہے اسے آپ پیچھے دھکیلیں گے, یہ آپ جو ابھی آپ نے کہا. تو سر آپ کس سے انصاف لیں گے, کون پیچھے دھکیلے گا؟ کوئی ادارہ تو مطلب نظام تو ہے نہیں, انصاف کا نظام, آپ کیسے پیچھے دھکیلیں؟ انصاف تو کوئی نہیں مانگنا نا ملے گا. ظاہر ہے وہی بات کہ کل نواز شریف کے خلاف یہی غلام عدالتیں فیصلے کر رہی تھیں, آج عمران خان کے خلاف کر رہی ہیں یہی غلام عدالتیں فیصلے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان عدالتوں کے ذریعے ہم بھیجیں گے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگین ادارے کے مقابلے میں ادارہ بنا کر آپ ایک جد و جہد کا آغاز کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ. وہ عدالتوں کے توسط سے نہیں ہوگا, نہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, نہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے عمران خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چڑھ دوڑو, گالیاں دو, میر صادق, سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ, ڈٹ گیا, دلیر ہے, نہیں نا. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا, یہ ایک بتدریج جد و جہد ہے جس کے ذریعے. ویری کوئکلی یار, ویری کوئکلی. السلام علیکم سر. سر میں کرسچن ہوں اور سر ہماری جو کمیونٹی آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتی ہے, اور میرا اقرار بھائی سے یہ کوشچن ہے. آپ کا اور آپ کی ساری کمیونٹی کا بہت بہت شکریہ, ہم مقروض ہیں. جو عوام راج آپ کی پارٹی ہے, اس میں جو اقلیت ہے یا کرسچنس جو اس ملک کے اندر بس رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا کہ اپنی جاب کو چھوڑا اور آپ سیاست کے اندر آئے, اور آپ نے ابھی پوڈ کاسٹ کے اندر بات کی سر سید احمد خان کے بارے میں. ان کے تو بہت بڑے پولیٹیکل سورس تھے, ان کی بیک پہ تھے لوگ, تو کیا آپ نے اس وجہ سے اسٹیپ لیا ہے کہ آپ کی بیک پہ کوئی ہے کہ جو آپ کو, کیونکہ ایسے تو کوئی بھی نہیں اسٹیپ لے سکتا کہ آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا. کہ نہیں سپورٹ کر رہا ہوتا تو پھر وہی دیکھیں نا, ایک میں سمجھا دوں آپ کو بات. پہلے لوگ کہتے رہے کہ اقرار الحسن کو نا ARY اس لیے نہیں نکال رہا کہ اقرار الحسن کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے اور ARY اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے, اس لیے ARY نکال نہیں رہا ARY کو. اب جب میں ARY سے الگ ہو گیا ہوں تو پھر اب آپ اس طرح کے سوال پوچھ رہے کہ اب آپ کے پیچھے کون ہے. ہماری کمیونٹی, اگر آپ میرے میسیجز بھی دیکھیں نا, بہت سارے ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ابھی میں نے کراچی جا کے ایک پوری کمیونٹی گیدرنگ سے ملنا بھی ہے, ان سے ملاقات بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اور اس میں اگین یہی کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ میں سے لوگ آئیں اپنی کمیونٹیز میں سے, اپنے علاقوں میں سے, وہ آپ کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے, ورنہ کیا ہوگا کوئی اوپر سیاسی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوگا جو زیادہ چاپلوسی کرے گا, جو خوشامد کرے گا, آپ اس کو آگے لے آئیں گے. بالکل صحیح. جی بھائی. میرا نام ذیشان ہے اور میں لاہور سے ہوں. جناب اقرار بھائی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو ARY سے نکالا گیا ہے یا آپ نے خود ریزائن دیا ہے؟ اور دوسرا میرا ابھی یہی تو بات ہو رہی تھی, اس وقت کیا کر رہا تھا. ہاں جی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ سر عام میں آپ کی ٹیم تھی, وہ آپ کے ساتھ بہت لائل تھی, تو وہ اب کیا کر رہی ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہے یا وہ ARY کے ساتھ؟ اچھا, دونوں باتیں. اگین یہ جو بلال ہیں یہ ہمارے سر عام کے ہی ماشاءاللہ بڑے مین پلر تھے, اور یہ ابھی ساتھ ہی ہیں ظاہر تحریک میں بھی اور باقی چیزوں کے اندر بھی. اور باقی سارے جو NLEs تھے, جو ٹیکنیکل لوگ تھے, وہ تو ادارے کے ساتھ ہی رہیں گے. ان کو اور دل سے کس کے ساتھ ہیں وہ بلال صاحب کو پیسے دے رہے ہیں آپ؟ بلال مجھے پیسے دے رہا ہے آج کل الٹا چل رہا ہے معاملہ.